मते देखा करिया को मना कर देला। नहीं 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 पुआ तमे भूल शुणी थिबो। जो पुआ मो हातर पखाळ गुंडा को मना करि पारेनी से मते आज देखा करिया को मना कर देला। जो पुआ मते दिने न देखिले पागल हो जाए सी मो तीर्थरु फेरी आसी सुनी मते देखा करिया को पागल परी धाइने आसी रही पारिबो नाही पुआ तमे ताकू कुह तो माँ ताकू देखिबा को आतुर हलानी। किछि लाभ होनी मौसी से कहले जगनी कि जगन कौन संपर्क मुह देखा से चाहती से कहले आपण को गला धक्का दी बाहर कर देवा मुझे सम्मान करे मौसी तेणु अमित बाबू कथा अनुसार मु तो आपन गला धक्का दी बाहर करें से मुझे अनुरोध करुच्ची आपण दयाकोरी चली जातु। कौन कहले 10 लाख टंका चेक ना ना सेमती कौन सी चेक तो मु ड्र करने पठेनी। मोर भी सेमान को प्रति संदेह है सर सेमान को पचारे से कहते आपण को कंपनी मैनेजर आलोक बाबू से पठे। आलोक हाँ आज्ञा आलोक बाबू से मुझे आपन को इनफॉर्म करदेली। आपण से चेकटा कैंसिल कर दियंतु। ओके सर। सर जदि खराब न भावे मु गोटे कथा कही था। कह तो पंडाओ। सर एमिति घटना किसी नुआ नुहे एमिति घटना आगुरी अनेक थर घटी मु आपन को अकाउंट्स देखौथला बेले परोक्षरे इशारा रे कहिछि किंतु सब कथा खोली कहिबा संभव हेनी। यू मीन आलोक बाबू एमती रेगुलरली करथुले? आज्ञा कंपनी को से बहुत ठकी छंती। आज्ञा वर्ष वर्ष धरी कंपनी को शोषण कर चली खाली सेतिक नुहे सर कंपनी रे जो माने चाकरी करछंती तांको धमक दउछंती जे तांको विरुद्ध रे जीव ताको से चाकरी छटई कर देबे। आपण मते एक कथा आगुरु कहलेनी कहीं सर मु जने कंपनी सामान्य चाकरिया आलोक बाबू आपण को निज लोक आउ आपण को निज लोक विरुद्ध रे जीवा को मु साहस करि पारिनी। आलोक आलोक कौन है सर? मु तोर सचट पणिया देखी ए कंपनी रे चाकरी देइथिली सर। मु तोर सचट पणिया देखी आम परिवार जने सदस्य हिसाब रे ग्रहण करनी थी सर। आ तू निमक हराम एते वर्ष धरी आम रक्त शोषी चलीछु। इस मु किछि बुझि पालिनी सर। बेसी अबुझाबा को चेष्टा करना। नो देख ए देख तो बेईमान रो सर्टिफिकेट तू आग चोरी आरंभ कलु 100 टंका तापर 1000 टंका तापर लक्ष्य यू ब्लडी स्वाई कौन हिच मिट एमती पार्टी करछ कहीं डे डे ए शैतानटा वर्ष वर्ष धरी हमको ठकी चली आसी आउ आम कंपनी रु केते जे टंका से लूट करछि तार किछि हिसाब नहीं आउ तार साहस देखो आज मोर डुप्लीकेट सिग्नेचर करी 10 लाख टका बैग से उठिया पे चेष्टा करथुला। पंडाओ कॉल द पुलिस। यस सर। ना एमती कथारे पुलिस डाकिया उचित हबनी आमर इमेज तो नष्ट हबो ता छड़ा बिजनेस भी आँच आसी पारे एमती निमक खराब पाई गोटाए शास्ति ताको गला धक्का दे बाहर कर दियो। इस मते गला धक्का दे बाहर करिया पूर्वरु निजर अवस्था कौन हबो भाभी देख भवानी शंकर। तोर एते साहस तुम डैडी को ना धरी डाकुचु? अमित बाबू मानुची मानुची अमित बाबू मु छोट छोट ठकामी करिछि किंतु आपन डैडी ठकामी आ जालियतर सीमा टपी सारलेनी एमिति कि से आपन धोखा देइचंती ठकामीर शिकार करचंती। आपण से दिन मद पी जगुनी भाईर घर उपर बुलडोजर चलेबाक मते कहि नथिले बरं आपण करे डैडी ए चक्रांतर मुख्य नायक थिले काहेकि ना सी चाहूतिले जगुनी भाईर समस्त जमीबाड़ी तांको मिल जाऊ आपण दी जनकर बंधुता भितर इस फाटा सृष्टि हो जाऊ। शैतान तू मो मुंडे अठा बोली निज साधुता प्रमाणित करने चेष्टा करछु बाप पुअर संपर्क भितर विष मंजी बुणवा चेष्टा करछु। बाहर जा सामने गेट आउट आई से गेट आउट ऑफ हियर। मारन भलो हबनी कहि दोची को कहलु अमित आम घर भांगी देछि नाइ पो नाइ मो अंतर केबे भी कथा मानि परनी श्रीकृष्ण है जे सुदामा सारे बंधुता करछि से कोन एते बड़ स्वार्थपर हे परिबो? कहा संगरे तू कहा को तुलना करछु बो से जुगर श्रीकृष्ण
ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପାର ଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଅମିତ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ଠାରୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ସେ ମାର ମମତାରେ ବିଷ ଭରି ଦେଇଛି ବୋଉ, ଆଉ ମୋ ଛାତିରେ ଏମିତି ଘା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ବି ଶୁଖିବନି। ନାଇଁ ରେ ଜଗନି, ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ମାଉସୀ, କିଛି ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇନି, ବରଂ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ପାଚିରିଟା ହଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ପାଚିରି ସେପଟେ ଥିବା ସେଇ ଲୋକଟାର ଅସଲ ଚେହେରାଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଲୋକ, ତମେ? ହଁ ହଁ ଜଗନି ଭାଇ, ହଁ, ମୁଁ ଅମିତଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି, କାରଣ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅମିତଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚାରିଲି, ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କଲେ, ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ମୋତେ ମାରିଲେ। ଆଉ କାଳେ ମୁଁ ସତ କଥାର ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପମାନିତ କଲେ। କବୁ, ତୁ କ'ଣ ଏବେ ବି କହିବୁ ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଏ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର କି ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନି ଭାଇର ଟିପଚିହ୍ନ ନେଇ ସେମାନେ ସବୁ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଜଗନି ଭାଇକୁ ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା, ଜଗୁନି ସାଙ୍ଗରେ ବାପ ଟିପଚିହ୍ନ ନେଇ ମୋ ଜମି ହଡ଼ପ କରିନେଲା, ପୁଅ ମୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇଦେଲା। ବୋଉ, ମୁଁ ତ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଏମିତି ମୁଁ ବନାଟି ବୁଲେଇବି ଯେ ବାଉଁଶ ନଥିବ କି ବଇଁଶୀ ବାଜିବନି। ମୁଁ ଘରର ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବିକିଦେବି, ତାର ଖରଚ କରିବି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଖଟିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଞ୍ଜି ଚୁରମାର କରିଦେବି। ହଁ ହଁ ଜଗନି ଭାଇ, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଆଉ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷରେ। ଜଗନି ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ପଟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଟେଲ ଆଉ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ଖୋଲିବେ, ସେସବୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମର୍ଟଗେଜ୍ ରଖିବେ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଯାହା ହଉ, ମହକିଲ ସିନା ମୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ଯେ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବୁଝିଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନଦେବେ ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଆସିବ କୋଉଠୁ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ସରି, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ମୂଳଧନ ନାହିଁ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବନି? କ୍ଷୀର ଆଉ ହୋଟେଲର ବ୍ୟବସାୟ ଆମ ବଂଶଗତ ବ୍ୟବସାୟ। ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆପଣ ଲୋନ୍ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏ ଜଗୁନି ପଢ଼ିଆରି ବି ଟାଟା ବିର୍ଲା ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିବି। ଚିଠି ମୋ ଚିଠି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଚିଠି ମୋ ଚିଠି ମୋ ଚିଠି ମୋ ଚିଠି ମୋ ଚିଠି ମୋ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଚୁପେ, କହିଲା କଣ ମୋ ଚିଠି, ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦବ, ବୁଝିଲୁ? ଜଷ୍ଟିସ पे ମୋ ନାଁ ସୁପାରି ହେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡା ହେଇଥିବ। ଜଷ୍ଟିସ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଚୁପେ, ପଢ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା କ'ଣ ସାର୍, ଯେ ମତେ ପଢି ଆସିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଖଡ଼ାଖିଆ ନାମଜାଦା ଓକିଲ ପାଖରେ କ'ଣ ଖଡ଼ାଖିଆ ମରି ଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ନାମଜାଦା ଓକିଲ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ନା। ଆବେ ତୁମ ଥଟା କରୁଛୁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି? ଆରେ ଆରେ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଆସିଗଲା? 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ସେଂକ୍ସନ ମୋର ହେଇଗଲା। ମତେ ସାର୍ ଦେବେ 50%, ନହେଲେ 25%। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଜଗନି ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍। ହଁ।